Very kind of you. Thank you very much for your time. Sir, let's start with Saudi Arabia. कैसे देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पैक्ट है जो डिफेंस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, उसके ऊपर जरा हम आगे चल के सिचुएशन को बिल्ड करते हैं। इसके ऊपर बरसों से कोशिश हो रही थी, लेकिन जो है कतर के ऊपर इसराइल के हमले के बाद ये एकदम पाकिस्तान और सऊदी अरब को एहसास हुआ कि इस किस्म का मुआहदा कर लेना चाहिए। बगैर किसी ताख़ीर के मुआहदा हो गया है और ये मुआहदा मजबूत है, दोनों दिफाई इस्तेदाद को मजबूत करेगा। और उसके बाद जो है इसमें जो शक रखी गई है वो ऐसी है कि अगर एक मुल्क के ऊपर हमला होगा, दोनों मुल्क के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक नया वर्टिकल है, स्ट्रेटेजिक वर्टिकल है इस पूरी की पूरी रीजन में। और इसकी वजह से जो है मशरक़ और मग़रब, शुमाल और जनूब में बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी। यानी इस एतबार से कि क्या पाकिस्तान के ऊपर कोई मुल्क हमला कर सकेगा, क्या सऊदी अरब के ऊपर कोई मुल्क हमला कर सकेगा। और दूसरी इसकी खसूसियत ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर अभी इस मुआहदे में नहीं लिखा गया कि इसको तमाम खलीजी रियासतों की, जो बाकी 5 खलीजी रियासतें हैं, उनकी भी हिमायत हासिल है, क्योंकि खलीजी रियासतें या उनकी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो जब भी कोई फैसला करते हैं तो इत्तेफाक राय से करते हैं। और सऊदी अरब उनका सरबराह भी समझा जाता है, यानी ये भी लिखत पढ़त में हो ना हो वो उनका सरबराह है, ताकतवर तरीन मुल्क है, रकबा भी ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है और उसका असर और रसूख भी ज़्यादा है। फिर जो हरमैन शरीफ भी वहाँ मौजूद हैं जो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए मुक़द्दस हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको उनकी हिमायत हासिल है। अगरचे जो उम्मत मुस्लिमा में से बाकी नॉन अरब मुल्क जो है वो अभी तक शामिल नहीं हुए, लेकिन इस मुआहदे की वजह से उनके भी हौसले बढ़े होंगे और उनको भी एक नया एतमाद पैदा हुआ होगा। सर, अब यहीं से फ्लाइट पकड़ी शहबाज शरीफ साहब ने, बरतानिया चले गए, बरतानिया से अमेरिका जा रहे हैं और आप इंडियन मीडिया टोटल फोकस इस एक चीज़ के ऊपर है कि शहबाज शरीफ टू मीट डोनाल्ड ट्रंप। सर, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा पैक्ट, इतना बड़ा मुआहदा जिसने पूरी दुनिया में शोर मचाया हुआ है, अमेरिका इज ओके विद दैट, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन? आप उस पिक्चर को कैसे देखते हैं? देखिए जी, इस फरवरी में जब यानी फरवरी 2025 में जब सदर ट्रंप ने ओहदा सदारत संभाला, उसको कुछ अरसे के बाद नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हो गई। तो हमने तो कोई शोर नहीं मचाया या कोई रद्द अमल नहीं था और हमारे भी आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए और अपने नुक्ता अरूज के ऊपर उस वक्त पहुँचे जब हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की वाइट हाउस में न सिर्फ मेज़बानी हुई बल्कि पजीराई हुई सदर ट्रंप की तरफ से। तो इस वजह से जो है एक खाका दो तरफा ताल्लुकात सामने आ चुका है, एक नक्शा सामने आ चुका है, उसको अमली जामा पहनाना है। और आमतौर पर रिवायत है, दस्तूर है कि जब सदूर और वज़राए आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में इकट्ठे होते हैं तो उनकी बायलैटरल्स होती हैं। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान नहीं हो सकी। मुझे याद है कि एक दफ़ा जो है सदर बाइडेन भी मौजूद थे शहर में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी, तो इनकी एक रिसेप्शन पे मुलाकात हुई थी। लेकिन अब ये बाज़ाब्ता मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान और अमेरिका के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और इन ताल्लुकात में जो फ़ैसले हुए हैं वो सलामती, इलाक़ाई सलामती के लिए बल्कि आलमी अमन के लिए बहुत ही अहम है। लिहाजा इनका मिलना जो है, एक तो दो तरफा ताल्लुकात हों, माशी हों, दिफाई हों या तकनीकी हों या उसके बाद क्रिप्टो से मुताल्लिक़ हों या जो नई टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ हों, तिजारत से हों, मईशत से हों, सरमायाकारी से मुताल्लिक़ हों, ये तो हैं ही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलाक़ाई और आलमी सलामती के लिए भी हमें एक दूसरे के साथ बताना चाहिए कि हमारी क्या हिकमत अमली है, हमारा क्या लाया अमल है और किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ ताउन कर सकते हैं। सरदार साहब, दो नंबर्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बट आई एम श्योर कि आप इसको रिलेट कर देंगे हमारे नाजरीन के लिए। जब इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हों कि पाकिस्तान पूरी दुनिया का फोकस हो, एट दैट टाइम ये जो पैक्ट रिसेंट हमारे बाकी मुल्कों के साथ मामलात बहुत बेहतर होना, पाकिस्तान को फोकस पॉइंट होना, इकोनॉमी भी हमारी कुछ बेहतरी की ऑप्शन इससे निकलेंगे सर? मईशत आपकी बेहतर हो रही है। मैं समझता हूँ कि आप जाइए 2022 में तो उस वक्त हमारी मईशत तकरीबन बैठ रही थी, सैलाब था, उसके बाद जो है हमारे ऊपर एतमाद नहीं कर रहा था और
2023 میں دوبارہ ٹرن اراؤنڈ ہوا اور 2024 میں ہماری معیشت نے سر اٹھانا شروع کیا. اب یہ صورتحال ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق اس کی جو جی ڈی پی گروتھ ہوگی وہ بہتر ہوگی، لیکن جو سعودی عرب کی سرمایہ کاری متوقع ہے، اس کے علاوہ جو ہے امریکہ کی سرمایہ کاری اس کا وعدہ کیا گیا ہے. سعودی عرب نے آپ کی سرمایہ کاری کے لیے اعلان کیا کہ اسے وہ $25 بلین تک بڑھا دیں گے. اور پھر جو ہے دوسری طرف جائیے آپ، تو میں سمجھتا ہوں امریکہ نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ آپ کو تیل کے ذخائر تلاش کرنے میں مدد کریں گے. ایک امریکی کمپنی بھی اس سلسلے میں انگیج ہو رہی ہے. کرپٹو کے حوالے سے ہمارے پہلے ہی تعلقات اچھے ہیں. ہماری کرپٹو کاؤنسل اور ان کی جو ادھر ورلڈ لبرٹی فائنینشیل ہے اس کے درمیان تعاون بڑھا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اس وقت اشاریے مثبت ہیں، مواقع بھی بہت پیدا ہو گئے ہیں، لیکن انحصار ہماری قیادت اور ہماری جو ان کی قیادت کے ساتھ ٹیمز ہیں، ملٹیپل ٹیمز ہیں، کے اوپر ہے کہ وہ ان مواقع سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. رضا صاحب، آج کل پھر ایک بہت بحث چھڑ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار کے اندر سعودی عربیہ اور پاکستان کے جو تعلقات بہت بہتر تھے پہلے، وہ خراب ہوئے. سر، آر یو وٹنس ٹو اینی تھنگ لائک دیٹ کہ عمران خان صاحب کے ٹائم کے اندر ہمارے معاملات سعودی عربیہ سے، برادر اسلامی ملک سے خراب ہو گئے تھے؟ دیکھیے، چونکہ اس میں اس موازنے میں ایک سیاسی پہلو ہے، اس سے میں اجتناب کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتار چڑھا رہا ہے. اس دور میں بھی جو ہے ایک زمانے میں بہت تعلقات اچھے ہو گئے تھے، اس کے بعد کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی. اور سعودی عرب نے یہ کوشش کی ہے، اور پاکستان کی بھی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، کیونکہ جو سعودی عرب کوئی عام تام ملک نہیں ہے، ہمارا حلیف بھی رہا ہے، دفاعی حلیف رہا ہے، معاشی حلیف رہا ہے. تو بلا استثناء ہر حکومت کی کوشش رہی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں، اور یہی ہماری عمومی جہت رہی ہے خارجہ پالیسی میں. ہم نے کبھی شعوری طور پر کوئی تعلقات سعودی عرب سے خراب کرنے کی کوشش نہیں کی. غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آپ دیکھیے کہ 2015 میں چلے جائیے گا، ہم سے درخواست کی گئی تھی کہ یمن کے لیے فوجیں دی جائیں، تو اس میں ہمیں معذرت کرنی پڑی تھی اس وقت. لیکن جو ان کی اپنی اندرونی سلامتی ہے اس کے لیے ہم افواج بھیجتے ہیں. اس کے بعد بلکہ جو سابق فوجی سربراہ ہیں جنرل راحیل شریف وہاں موجود ہیں، بہت ہی اہم پوزیشن پہ موجود ہیں، اور ان کے اندرونی سلامتی کی جو بھی اپریٹس ہے اس کے قائد ہیں، ایڈوائزر ہیں ان کے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس موازنے سے بہتر ہے کہ ہم جو آگے مواقع پیدا ہوئے ہیں ان کے اوپر توجہ دیں، اور جو ہے جو سعودی پاکستان تعاون کو بڑھایا جائے. اس میں کیا کیا ہیں وچ آر ویری امپورٹنٹ. ایک ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، اس کے بعد دوسرا جو ہے ڈیفنس پروڈکشن، تیسرا یہ ہے کہ جو ہماری معیشت ہے اس کے جو بہت ہی کرٹیکل سیکٹرز ہیں سعودی عرب کی سرمایہ کاری ہم کھینچ کے لائیں، اور اس کے لیے انفراسٹرکچر موجود ہے. کیونکہ یہ نہیں کہ ہم سعودی عرب اور ہم پہلی مرتبہ اس کا اشتراک کریں گے، ہمارے پاس پہلے اس کے ماڈلز موجود ہیں، تو ان کو بڑھانا ہے، ان کو بڑھاوا دینا ہے. تو سب سے عام ایک ڈیولپمنٹ کے when it comes to افغانستان کے، وہ رشیا ہو جائے، وہ امریکہ ہو جائے، جب بھی افغانستان میں کسی کی انوالومنٹ ہوتی ہے، ہم پاکستان آٹومیٹکلی جغرافکلی ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ ہمیں بھی انوالو ہونا پڑ جاتا ہے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ریسنٹ 2 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے کہ جناب بگرام ایئر بیس ہمیں چاہیے، اور اگر نہیں دی جاتی تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. I'm sure کہ آپ اس کے اوپر اپڈیٹڈ ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ڈیولپمنٹ سر؟ جو افغان گورنمنٹ ہے ان کا بھی بڑا کلیئر کٹ سا سٹانس آج سامنے آیا ہے اس سٹیٹمنٹ پہ. ہمیں اتنا تو پتا تھا کہ امریکی حکام اور جو طالبان کی حکومت، افغان طالبان کی حکومت ہے، ان کے درمیان پس پردہ رابطے تھے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بھی رہے، کچھ پس پردہ تھے، کچھ بالکل. دوحہ میں جو ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو اس وقت امریکہ کی طرف، امریکہ کے جو اسپیشل انوائے تھے ان کی کابینہ کے ارکان، طالبان کی کابینہ کے ارکان کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی. اور یہ صدر ٹرمپ نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ اس سلسلے میں بات کرتے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے ایسا انکشاف کیا ہے جو عام طور پہ حکومتیں نہیں کرتی ہیں، اسے خفیہ رکھتی ہیں. انہوں نے انکشاف کیا کہ ہمیں باگرام بیس اس وجہ سے چاہیے کیونکہ اس سے 1 گھنٹے کے فاصلے پہ، اصل میں فاصلہ شاید اس سے زیادہ ہو کہ 2000 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر، کہ وہاں
न्यूक्लियर प्रोडक्शन होती है या न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं या उसमें मिसाइल्स भी होंगे, लेकिन ये आमतौर पे खुफिया रखती हैं हुकूमतें। सदर ट्रंप ने क्यों इसे जाहिर किया मुझे मालूम नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान ने इनकार किया तो उसके लिए इसके नताइज होंगे, संगीन नताइज होंगे, उनका इट वुड बी बैड फॉर बैड थिंग्स वुड हैपन टू अफगानिस्तान। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपने कहा कि अगर अफगानिस्तान के ऊपर कोई किसी किस्म की कार्रवाई होगी तो उसमें पाकिस्तान मुलव्वस हो जाएगा। और पाकिस्तान, मैं दुआ करता हूँ कि दोबारा इस किस्म की कोई स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पैदा ना हो, क्योंकि ये होता है कि स्ट्रेटेजिकली तो शायद हम कामयाब हो जाते हैं, अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन उसके दूर रस असरात पाकिस्तान के नहीं होते, क्योंकि यहाँ जो है लोग महसूस करने लगते हैं, जो सरमायाकार हैं, मगरबी हों, मशरक़ वस्ता के हों या जनूब मशरक़ एशिया, मशरक़ एशिया के जो हैं, ये जगह महफूज नहीं है, ये जंग जारी है। तो इस वजह से जो है वो हाथ खींच लेते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए पाकिस्तान की सरजमीन से, हिंदुस्तान को बेनकाब किया जाए, जैसे वो यहाँ टेररिस्ट नेटवर्क्स चला रहा है अफ़गानिस्तान, ईरान और खलीजी रियासतों में बैठ के, और अपनी प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करके पाकिस्तान सिविलियंस और आर्म पर्सनल को मार रहा है। और हम यहाँ एक ऐसी फ़िज़ा पैदा करें कि यहाँ मईशत को फ़रोग़ मिले। उसके लिए इस किस्म की डेवलपमेंट्स जो है वो पॉजिटिव नहीं होंगी, मुस्बत नहीं होंगी। सर, यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अभी रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी स्टेटमेंट अफगानिस्तान के हवाले से, आई डोंट वांट टू रिपीट दैट तो, उनकी स्टेटमेंट, उसके बाद इसी इसना के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की स्टेटमेंट आ जाना, सर कुछ क्लैरिटी है आपके माइंड में कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन? देखिए, ख्वाजा साहब ने जो बयान दिया है उसकी बाज़गश्त आपको सऊदी तर्जमानों के बयानात में भी मिलती है। उन्होंने ये कहा है कि जी ये कुल्लियतन, यानी ये एक किस्म का कुल्ली मुआहिदा है, इसे इस हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। मतलब ये है कि ये जो है, ये मुआहिदा जो है, इसमें हर डायमेंशन शामिल है। तो ये वजाहत दोनों तरफ से आई है, और ख्वाजा साहब वज़ीर दिफा हैं, अगर वो ये कहते हैं तो ये मुसद्दक़ा है। और इसी तरीके से अगर सऊदी तर्जमान कहते हैं, सऊदी तर्जमान जो है उनसे ये सवाल पूछे गए हैं, मीडिया ने पूछा है, तो उन्होंने इस बात में उसका जवाब दिया है। तो इसकी वजह से ये है कि इसमें ज़्यादा क्या साराई करने की ज़रूरत नहीं है। जब लफ्ज़ स्ट्रेटेजिक का इजाफा हुआ, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, तो उसमें लामहला हर किस्म की जहत आ जाती है, रिवायती भी और गैर रिवायती भी, यानी स्ट्रेटेजिक भी और कन्वेंशनल।